Ma'am Maria. Good morning, ma'am. Anong concern mo sa hair, ma'am? Pa-iba yung kulay. Tapos, Okay. meron akong gustong pa-gayang animal. Patingin mo, ma'am. Yung kulay, sabi ng assistant ko, parang salt and pepper daw ang dating. Kaya lang ko alam kung kaya ng hair. Mm-mm. Yep. Kasi alam ko, sa inyo yung real opinion matter. Tapos, ito yung, ganito lang yung tipet. But pa-expect. Oh, layered. Yeah. Almost din yung color, ma'am, no? Yung salt and pepper din, no? Like, Oo, parang ganun. tapos ganyan din lahat. Kasi talaga nile-layer ko kasi yung tubig, yung bumagal siya. Kaya, So, yan. Kunting bawat lang, then layer. Yan, ma'am, maganda. Tamang-tama po sa ano mo, ma'am. Great choice. para ano siya yung dito. Pagka humaba yung Pag-blend dito, na. blend na siya. Kumusta naman, ma'am? I love it. Ang ganda. Achieve ba? Achieve. Yeah. Thank you. Highly recommended. Yeah. Thank you so much. Yan, patingin natin nila. Yung kasi may puting buhok si mama yan. So pag tumubo na ma'am, di naman din nilayer din natin. Yung gusto ni ma'am naman na merong layers. Di ba ma'am? Yes. Dinayo pa tayo ni ma'am ha, dito sa ano. Yeah. Thank you. From, saan? Washington. So, yan. Thank you so much ma'am ha. Buti na gusto ko mo. Bagay na bagay ma'am. Thank you. Thank you po so much. Lagaan mo lang siya ng ano ha, yung fora po. Yung fora namin, syempre yung leave-on and hair mask. Na-explain naman po sa'yo, ma'am. Yes. Yeah. Okay. Thank you so Thank much. you.